Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Tasya Pranawa Wakak. Hahaha. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara menyimpan suara dari Google ke audio. 1, 2, 3, funk it. Langkah pertama, kalian buka aplikasi Google Chrome. Kalau sudah, lalu kalian ketik sound of text. Nah, muncul seperti ini. Lalu kalian ketik yang kalian inginkan. Lalu kalian pilih bahasa yang mau kalian gunakan. Di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Lalu klik submit. Play. Subscribe Tasya Pranawa, lupa. Lalu klik download. Di sini kalian bisa menambahkan beberapa teks lagi supaya nantinya sekalian mendownload lalu cek di file di audio. Live juga. Dan share ke teman-teman kalian. Kalau sudah, sekarang cek di manager file, lalu klik audio. Nah, di sini sudah kelihatan judulnya, sudah di-download. Subscribe Tasya Pranawa, lupa. Live juga. Komen. Dan share ke teman-teman kalian. Oke guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah guys.